السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل پلیس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈرامہ ایپیسوڈ 3 اور پارٹ نمبر 1 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ پارٹ آپ کو بہت پسند آئے گا، تو چلتے ہیں اس پارٹ کی طرف۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. راحیل کے نام سے یہ لگتا تھا کہ وہ جب ذرا لگ پائے گی. پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما. بابا جان، کنان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام. دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی. وہ راحیل تھی؟ ہائے میرے خدا۔ مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔
लिया हो। राही की बहन तुमको ताज़ियत पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहाँ तुमने कदम रखा है कारवांसराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, और शामदीद तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है, ना मुबारक। इसका नाम बेनानी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाइस बना। बस करो अब, बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बेनानी नहीं, बिन्यामीन। दस्तेरास्त, ये अपने बाबा का दस्तेरास्त होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहील का बेटा। तो तुम राहील की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। मेरी परवरदिगारा, राहील की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। आमीन आमीन। बाबा कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। फुप्पी की जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस न होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है,
خوش آمدید نبی خدا کے قدم مبارک ہو. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی. خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے. موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں. خوش آمدید. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید. دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے. بہن ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟ تم جانتے ہو وہیں جہاں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا مقبرہ ہے، اور ہماری ماں رفقہ کی قبر بھی وہیں ہے. پہلے میں ان کی زیارت اور ان کے ساتھ عہد کا ارادہ رکھتا ہوں. لیا سب کو خبر کر دو کہ مل کر وہاں جائیں گے. یہودا لاوی بسما، جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی وہ لے آؤ. ہم اپنے بابا اسحاق کے مزار پر جا رہے ہیں. خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر. خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے. کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے. آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے. انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے.
اور وصیت فرمائیے کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی، اور اب آپ اس کے وارث ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی، اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی۔ اس قمیض کو عبائے رسالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اور کنان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ قمیض بابا کے بعد کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جو بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ غلطی پر ہو، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہمیں کھانا نہیں دو گی ماں؟ کھانے کا کیا ہوگا؟ تھوڑا انتظار کرو، کیا بات ہے؟
हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राही के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त न करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार दूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फाइका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरी बेटी उधर। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगी? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से। आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना, भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूं। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पू। सलाम। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों, वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम।
नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, ठीक है। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए।